শুভাকাঙ্ক্ষীদের সুস্বাগতম জানাচ্ছি শের শাহরুখ চ্যানেলে। আমি আহমেদ শাহরুখ। অনেকদিন আগে তামিলে একটা মুভি আসছিল যে মুভিটার নাম ছিল 'সায়রাত'। সেটার থেকে পরে সেই মুভিটার রিমেক হলো বলিউডে, যে মুভিটার নাম ছিল হচ্ছে 'ধড়ক'। এই 'ধড়ক' মুভিটাই আমি ফার্স্ট টাইম দেখছিলাম। আমি আগে তামিলটা দেখিনি। জাহ্নবী কাপুর আর ঈশান, শাহিদ কাপুরের ভাই যে ও ছিল। তো মুভিটার এন্ডিংটা দেখে আই ওয়াজ জাস্ট শকড। সো এতটাই মনটা খারাপ হচ্ছিল, এবং এরকমই একটা মুভি ছিল, খুব হার্ট ব্রেকিং একটা মুভি ছিল 'ধড়ক'। তো তারই পরিপ্রেক্ষিতে অন্য একটা স্টোরি নিয়ে মুভি আসছে 'ধড়ক 2', যেটাতে আছে সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী এবং তৃপ্তি ডিমরি। সো সেইটা ট্রেলারের উপরেই রিয়াকশন দিব। সবাই দেখবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। লেটস গো। मुझसे प्यार करती हो ना? तुम मुझसे दूर रहो। मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ रहना उतना भी आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। খুবই ইমোশনাল স্টার্টিং। और तुम्हें लगता है उतना मुश्किल भी नहीं है। एंड यो ধর্মা প্রোডাকশনস नीलेश থেকে बी एल एल बी। डिग्री घर से लेकर आए हो क्या बेटा? तुम हिंदी मीडियम से हो? हाँ पर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है मुझे। एबीसीडी के पहले भी तो एक जमाना होता होगा ना जहाँ पे लोग अपनी बातें कर पाते होंगे। टेलीपैथी टेलीपैथी हेलोपैथी। একজন বলতেছে টেলিপ্যাথি, আরেকজন तुम्हारी फेवरेट বলতেছে जगह कौन सी? गहरा এলোপ্যাথি। काला आसमान और उसमें लाखों না टिमटिमाते সরি, থালাপাতি। शहरों से तो तारे भी डरते हैं। এই ছেলেটাকে চিনছেন আপনারা? ওই যে গলি বয় রণবীর সিং এর সাথে অভিনয় করলো, এমসি শের। वैसे आज तुम नापाक लग रही हो। ओहो तारीफ अरे क्या हो? দুজনকে প্রচন্ড ন্যাচারাল লাগছে। पकड़ना था ना। कोटा एडमिशन। ये सर पीछे बैठने जाके चल। मुझे लगता था ये सब सालों पहले होता था। जिनके साथ नहीं होता उनको ऐसे लगता है बेटी। আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে, वहाँ এই लड़ाई ছেলেটা फिर মনে भी হয় होती है, লোয়ার पर ক্লাস यहाँ हंस- একটা शेखर ফ্যামিলি भाई, থেকে पढ़ने আসছে। आया हूँ, लड़ने नहीं। कॉलेज क्या पहुंच गया? हमारी लड़की तो आशिकी करेगा। अवॉइड कर रहे हो? जो सपना तुम देख रही हो ना उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। गटर का है ना, देख तुझे भी गटर में ही डालते हैं। दरअसल तुम्हें अपनी गटर का है ना, पहचान से तुझे शर्म में आती है। गटर में ही डालते हैं। सर ये पहचान के साथ रहना When love is बहुत मुश्किल है। forbidden. रोज कोई ना कोई याद दिलाता है कि हम इंसान नहीं है। मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता है। এই গানটা জোস। बोल रहा हूँ ये भाग जाएगी, नाम इज्जत से हो जाएगा इसकी वजह से। Acting is so natural, so realistic. उन्हें आया होगा। Good one. अपन गिरते गिरते इतना गिर गए ना कि उठना ही भूल गए। मरने और लड़ने में से एक को चुनना हो। मरने और लड़ने में से एक के चुनना होगा। तो लड़ना। वाओ, तो लड़ना। शाबाश शाबाश। যতক্ষণ দম আছে ইনশাআল্লাহ। क्या हो रहा है? पापा मैं उसमें शाज़िया खरबूजा लगा इकबाल। रही थी। हर पौधे সম্ভবত की নারী अपनी एक जगह ডিরেক্টর। होती है। अगर एक को दूसरे में मिलाओगी तो पौधा मर এটাই जाएगा। তৃপ্তি ডিমরির বাবা। হাই হাই, ট্রেন আসতেছে। क्या हो जाएगा? खरबूजा मर जाएगा। ও মাই গুডনেস। লাস্টে তৃপ্তি ডিমরির যে নিঃশ্বাসের সাউন্ডটা সেটা পর্যন্ত পাওয়া গেছে। তো আমার কাছে মনে হয় একটা হ্যাপি এন্ডিংও হতে পারে বা একটা ট্র্যাজিক এন্ডিংও হতে পারে। বাট মুভিটা ট্রেলার উপরে কি জন্য রিয়াকশন দিলাম, অ্যাক্টিং, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, মানে সবকিছু এত ভালো ছিল এবং আমার কাছে খুব মানে কানেক্টিং লাগছে ব্যাপারটা। মানে মানুষের দিল পর্যন্ত পৌঁছে এরকম মিউজিক, এরকম অভিনয়, এরকম স্টোরি লাইন, এরকম আমার কাছে মনে হয়েছে। সো মুভিটা দেখার পরে আসলে বোঝা যাবে যে কেমন হয়েছে অ্যাকচুয়ালি। বাট দিস ইজ এ গুড ওয়ান, দিস ইজ এ গুড ওয়ান। আর আমার তো 480 জন সাবস্ক্রাইবার্স, বাড়ছে তো না। আপনাদেরকে বলছি যে প্লিজ
আমি এখন এই যে আমার মাইক্রোফোনটা কিনেছি, এটা দিয়ে রেগুলারলি ভিডিও আপলোড করার ট্রাই করছি। আপনারা আমাকে সাপোর্ট করুন প্লিজ। শের শাহরুখ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, আমাকে সুন্দরভাবে এগিয়ে যেতে সহায়তা করুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ।